Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So today our topic is digital citizenship. In the modern world, we are much connected to the cyber technologies. Modern world जदीद दुनिया साइबर ख्याली और टेक्नोलॉजी इजादात वी कनेक्ट कि आज की दुनिया में हम ख्याली इजादात के साथ काफ़ी हद तक जुड़ चुके हैं. वी कनेक्ट टू द वर्ल्ड थ्रू द इंटरनेट एंड सोशल ऐप्स कि हम जो दुनिया के साथ इंटरनेट और सोशल ऐप्स के ज़रिए जुड़ चुके हैं सच एज फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप. थ्रू दिस ऐप्स के इन ऐप्स के ज़रिए वी कम टू नो अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग इन द वर्ल्ड कि इन ऐप्स के ज़रिए हम ये जान सकते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है. इस्टेब्लिश बेटर रिलेशनशिप्स विद फैमिली, अपने ख़ानदान वालों के साथ अच्छे ताल्लुकात बना सकते हैं या कायम कर सकते हैं, एंड फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ, एंड कीप अवर सेल्फ अप टू डेट ऑन न्यूज़, और ख़ुद को हर आने वाली खबर से बाखबर रख सकते हैं. वी बिकम अ पार्ट ऑफ डिजिटल सिटीज़नशिप. इसकी वजह से हम डिजिटल सिटीज़नशिप के एक हिस्सा बन चुके हैं, एक पार्ट बन चुके हैं. आ डिजिटल सिटीज़न इज़ अ पर्सन. अब बात है कि डिजिटल सिटीज़न कौन होता है. आ डिजिटल सिटीज़न इज़ अ पर्सन. एक डिजिटल सिटीज़न ऐसा शख्स होता है हु इज़ कनेक्टेड टू द वर्ल्ड, जो कि सारी दुनिया के साथ कनेक्ट होता है थ्रू द इंटरनेट के ज़रिए एंड डिजिटल मीडिया और डिजिटल मीडिया के ज़रिए. आ डिजिटल सिटीज़न मस्ट एडहेयर टू द रूल्स ऑफ एटिकेट कि जो डिजिटल सिटीज़न होता है उसको एटिकेट्स और रूल्स के मुताबिक ही अपने आप को सारी दुनिया के साथ कनेक्ट रखना होता है. नेटिकेट्स मीन्स रूल ऑफ एटिकेट्स, यानी कि नेटिकेट्स का मतलब है एटिकेट्स के आदाब. वी शुड ऑब्जर्व वाइल वी आर ऑनलाइन, जो कि हमें ये ध्यान रखना होता है कि जब हम ऑनलाइन होते हैं यानी पूरी दुनिया के साथ होते हैं तो हमें कुछ उन आदाब को मद्देनज़र रख के अपनी वीडियो या जो भी अपना कंटेंट क्रिएट करना होता है वो रूल्स ऑफ एटिकेट्स में शामिल होता है. मेक अ पेयर. These rules are as follow. वो जो आदाब है वो ये है. Treat others with respect and do not make fun of people online. कि दूसरे लोगों के साथ हमेशा उनका एहतराम करें, उनको हमेशा एहतराम के साथ ट्रीट करें और ऑनलाइन कई लोगों का मजाक ना बनाएं. डू नॉट स्टील एनी रिटन मटेरियल, यानी कि नेट से ऑनलाइन जब आप कोई अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं तो उसमें किसी और की रिटन मटेरियल ना लगाएं, स्पेशली डैट प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट, और ख़ास तौर पर वो जो कि कॉपीराइट से प्रोटेक्ट हों, यानी कि जिनको आप लगाएं तो आप पे कॉपीराइट का क्लेम लग जाए. अवॉइड शेयरिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यानी कि अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लोगों को बताने से गुरेज करें, इंक्लूडिंग फ़ोन नंबर, एड्रेसेस एंड चेक इन ऑन सोशल मीडिया, यानी कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट की सारी डिटेल, फ़ोन नंबर और एड्रेसेस भी बताने से गुरेज करें. वेज ऑफ डीलिंग विद अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन. समटाइम वी हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस व्हेन कनेक्टिंग ऑनलाइन, कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारी सब की राय अलग अलग होती है जब हम ऑनलाइन एक कनेक्ट हो जाते हैं. द फॉलोइंग आर सम वेज टू हैंडल अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद समवन, कि कुछ यहाँ पे तरीके हैं जिससे आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यानी कि अपनी राय का इजहार जो है, दोनों की राय मुख्तलिफ है तो आप वो कैसे एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं. फर्स्ट है इसका डिस्कस थिंग्स एंड फील ओपन, यानी कि आप जिस बात पर आपकी मुखालफत है एक दूसरे के साथ, जिस बात पर आपकी ओपिनियन, आपकी राय चेंज है, उसको एक चीज़ को दूसरे के साथ डिस्कस करें और अपने आप को ओपनली यानी अपनी खुली राय का इजहार करें. ट्राई टू फाइंड अ कॉमन ग्राउंड फॉर एवरीवन, कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म कनेक्ट करें या एक ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढने की कोशिश करें या एक ऐसी चीज़ ढूंढें जिस पे हर कोई एग्री कर सके. ऑफर अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस टू द इशू, यानी कि हमेशा अल्टरनेटिव का मतलब होता है कि हमेशा जिस पे सब बंदे कनेक्ट हों, जिसकी कोई दलील हो, वो वाले सोल्यूशन दें जो आपको इशू है, जो आपको मसला है उसके साथ हमेशा वही अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस यूज़ करें. लर्न फ्रॉम ईच अदर मिस्टेक्स, यानी कि एक दूसरे की गलतियों से सीखें. ऑल ह्यूमन बीइंग हैव द राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, नेशनैलिटी, रिलीजन, एज एंड अदर स्टेटस, यानी कि तमाम लोगों को बराबर जीने का हक़ है बग़ैर उनकी जेंडर यानी कि उनकी जिन्स के, उनकी नेशनैलिटी के, रिलीजन मज़हब के, उनकी उम्र के और कोई भी किसी भी स्टेटस के बगैर हर शख्स को बराबर इक्वल जीने का हक़ है, यानी कि इक्वल उनको राइट मिलने चाहिए.
everyone is able to enjoy their human rights on an equal basis. کہ ہر شخص اس قابل ہے کہ وہ اپنے ہیومن رائٹس کو ایکول بیسس پہ یعنی کہ ایک برابری کے درجے پہ وہ اپنی زندگی گزار سکے، اس کو جو ہیومن رائٹس ہے وہ برابری کے درجے پہ ملے. ایکول رائٹس اینڈ ایکویلٹی یعنی کہ مکمل یعنی کہ برابر جو حقوق ہیں اس کے، اور ایکویلٹی اس کی برابری. میک دی ورلڈ اے بیٹر پلیس ٹو لیو، اس دنیا کو رہنے کے لیے ایک بہترین جگہ بنا سکتی ہے. پیپل ہیو یونیک اینڈ ڈفرینٹ ویز آف ویوئنگ دی ورلڈ، لوگوں کے مختلف یونیک نئے انداز ہوتے ہیں، بہت سے طریقے ہوتے ہیں اس دنیا کو دیکھنے کے لیے. ڈس ایگریمنٹ اور آرگیومنٹ اباؤٹ سم ون، کہ ایک کسی کے بارے میں ڈس ایگریمنٹ یعنی کہ اس سے نا اتفاقی، یا پھر آرگیومنٹ کہ اس پہ آپ آرگیومنٹ کر رہے ہیں، اس پہ بحث، ایک معاملے پہ بحث یا کسی کا رضامند نہ ہونا، وہ ڈفرینس آف اوپینین ہے، یعنی کہ وہ آپ کی رائے کا ڈفرینس ہے. سم ٹائمز ان اے فیملی، بعض اوقات ایک خاندان میں، بٹوین فرینڈس اینڈ ایٹ اے ورک پلیس، دوستوں کے درمیان یا اس جگہ پہ جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں. ڈفرینس آف اوپینین میں ہیپن، آپ کی رائے میں فرق پڑ جاتا ہے، آپ کی رائے کا اظہار میں فرق ہوتا ہے. ان کیس آف اے ڈفرینس آف اوپینین، کہ اپنی رائے میں جو فرق ہے اس کے جب وہ آپ کے رائے میں فرق آئے. وی شوڈ رسپیکٹ ادر، تو ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے. اس کا ویو سننا چاہیے. اینڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دیئر پوائنٹ آف ویو، اور اس کی بات کو، اس نقطۂ نظر کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. پوائنٹ آف ویو کا مطلب ہے نقطۂ نظر. نیکسٹ لاسٹ ٹاپک ہے فریڈم آف اسپیچ. فریڈم آف اسپیچ از اے بیسک ہیومن رائٹ، کہ بولنے کا حق تو سب کو ہے، آزادی رائے وہ سب کو ہے، تو ہر شخص کو بولنے کا یعنی کہ اپنی رائے دینے کا حق ہے. دس رائٹس انکلوڈ دی فریڈم ٹو، یہ جو حق ہے اس میں فریڈم ٹو ایکسپریس ونس اوپینین اینڈ آئیڈیاز، کہ ہر شخص کو اپنا اوپینین یعنی کہ اپنی رائے اور جو اس کے ذہن میں آئیڈیاز آ رہے ہیں وہ دینے کا پورا حق ہے، اس کو ایکسپریس کرنے کا حق ہے. It is to not only express one's opinion، نہ کہ یہ ایسا ہے کہ کوئی ایک شخص اپنی رائے دے، but also respect other views، بلکہ اس کو دوسروں کے جو نقطۂ نظر ہے، جو دوسروں کا نظریہ ہے اس کی بھی عزت کرنی پڑے گی. Freedom of speech requires that you do not harm or hurt others' feeling، کہ فریڈم آف اسپیچ میں یہ بات بہت ضروری ہے کہ آپ کسی دوسرے کو تکلیف نہ دیں یا کسی دوسرے کے جذبات کو ہرٹ نہ کریں، اس کو تکلیف نہ دیں. So I hope you like this video. If you like this video, kindly like, share and subscribe my channel.